Tiniran kita ng whipped cream. Puro line of 7. Minsan nga nagsa-77 po. Mag-pick up lang po. So, mas okay talaga kay Visa Center pa. Nabigyan ka naman ng visa, ma'am. Multiple entry po. 90 days of stay po sa Japan. So, kada entry po, 90 days po. Maximum stay po, valid for 10 years po. Pa-check po ko details, ma'am, bago po umalis. Wala pong... Okay na po? Apo, check nyo na details, ma'am. Opo.